तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତର କିଛି क्वेश्चन आंसर आलोचना କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 1 नंबर ଏହି ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ନା ଆୟତ ଚିତ୍ର ନା ବୃତ୍ତ ନା ତ୍ରିଭୁଜ? ତେବେ ଏଥିରେ ଏକ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ? ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 2 ନମ୍ବର ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କେତୋଟି ବାହୁ? 2ଟି ନା 3ଟି ନା 4ଟି ନା 1ଟି? ତେବେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 4। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 3 ନମ୍ବର କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ମିଟର ନା ଲିଟର ନା ଗ୍ରାମ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଅପସନ୍ ଗ ଗ୍ରାମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 4 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଇଟାର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି? 5ଟି ନା 6ଟି ନା 8ଟି ନା 4ଟି? ତେବେ ଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆୟତଘନ। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ତଳ 6ଟି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 5 ନମ୍ବର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିର ଆକାର କିପରି? ଆୟତଘନ ନା ସମଘନ ନା ଗୋଲାକାର ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତେବେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି ତାହାର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମଘନ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 6 ନମ୍ବର 658ରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 6 ନା 60 ନା 600 ନା 6000? ତେବେ 658ରେ 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 600। ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 7 ନମ୍ବର 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 45 ହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 13 ନା 14 ନା 16 ନା 17? ତେବେ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ତା'ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 45। ତେବେ ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ କେମିତି କରିବା? ନା 45ରେ 3 ହରଣ କରିଦେବା। 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ 3 × 3 ହେଇଗଲା 1, 15, 3 × 5 = 15। ତେବେ ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 15, ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15। ତେବେ କେମିତି କରିବା? ତେବେ 15 ତାଠୁ ଗୋଟେ ସାନ କରିବା, ଲେଖିଦେବା 14, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବଡ଼ କରିଦେବା, ହେଇଯିବ 16। ଏଇ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 6 4 10, 5 15ରୁ 5 ରଖିନେଲେ 45। ତେବେ 3ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 14, 15 ଏବଂ 16, ଏହାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 45। ତେବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ନା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 14। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 8 ନମ୍ବର 0, 7, 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି 708 ନା 807 ନା 780 ନା 870? ତେବେ 0, 7, 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବା। ତେବେ କିଏ ହେଇଯିବ? ନା 8, 7, 0, 870। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 9 ନମ୍ବର 1 ମିଟର 60 କଣାର ମୂଲ୍ୟ 17 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 ମିଟର 60 କଣାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 100 ଟଙ୍କା ନା 95 ଟଙ୍କା ନା 85 ଟଙ୍କା ନା 75 ଟଙ୍କା? ତେବେ 1 ମିଟର 60 କଣାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 17 ଟଙ୍କା, ହେଲେ 5 ମିଟର 60 କଣା କେମିତି କରିବା? ନା 17 × 5 କରିଦେବା। 17 × 5 = 85 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗ 85 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର ମାସର ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖ ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର 26 ତାରିଖ ପଡ଼ିବ। 17 ତାରିଖ ନା 18 ତାରିଖ ନା 19 ନା 20? ତେବେ 4 ନମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି 26 ତାରିଖ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର କ'ଣ କରିବା? ନା ସେଇ 26ରୁ 7 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତେବେ 16ରୁ 7 କଲେ 9, 19 ତାରିଖ। 19 ତାରିଖ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମାସର ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ? 60 ନା 62 ନା 61 ନା 63? ତେବେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି 31 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ବି ହେଉଛି 31। ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ନା 62। ତେବେ ଅପସନ୍ ଖ 62 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର 7 7 × 5 1 ସମାନ କେତେ? 75 ନା 57 ନା 507 ନା 705? 7 7 ମାନେ 700,
5 एक माने केवल 5 मिसेदेले केते हो ना 705 ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 13 नंबर 3 टी 20 टंकिया और 10 टंकिया नोट मिसिले केते हेबो 3 टी 20 टंकिया और 10 टंकिया नोट मिसिले केते हेबो 70 ना 80 ना 90 ना 100। तेरे प्रश्न कही 3 टी 20 टंकिया माने 20 30 60 और 10 टंकिया 10 टंकिया केतोटी तार किसी नहीं तेणु 60 और 10 हो केते ना 70 टंका। जदि 3 टी 20 टंकिया और 3 टी 10 टंकिया होता तेरे 3 टी 20 टंकिया हो 60 3 टी 10 टंकिया हो 30 ये हो 90 टंका। तेरे 70 और 90 मध्य दुईटा जाक आंसर कन्फ्यूज तेरे 3 टी 20 टंकिया और 10 टंकिया नोट मिसिले केते टंका हम से 10 टंकियाटा केते सेटा 1 हेले 70 जदि 3 हेबो 90 तेणु ऑप्शन क और ग भितर गोटे हेबो आंसर। यापर 14 नंबर 19 रु अति कम रे केते वियोग कले जुग्म संख्याटी हेबो 0 ना 2 ना 1 ना केउंटी नुहे। तेरे 19 रु अति कम रे केते वियोग कले जुग्म 19 रु कम जुग्म संख्याटी 18 तेरे 19 रु जब 1 वियोग कर देबा 18 पाइबा ऑप्शन ग हो राइट आंसर। यापर 15 नंबर 1 किलोग्राम समान केते ग्राम 1 किलोग्राम जे 1000 ग्राम ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 16 नंबर 100 टंका बदल रे केतोटी 20 टंकिया नोट मिलिबो 3 टी ना 5 टी ना 6 टी ना 4 टी तेरे 100 को डायरेक्ट आम 20 रे हरण कर देबा केते हो ना 20 5 100 तेरे आम केतोटी 20 टंकिया नोट नहीं परिबा 5 टी तो 5 टी 20 टंकिया हेल्ले 5 टी 20 टंकिया नोट नेले 100 टंका हो पार तेरे ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 17 नंबर 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्यार वियोग फल केते 100 ना 99 ना 79 ना 89 तेरे 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 99 क्षुद्रतम संख्या हूँ 10 यदि वियोग करदे 89 ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 18 नंबर द्वादश कहले केते संख्या को बुझाए 2 ना 12 ना 210 ना 1200 तेरे द्वादश हूँ 12 ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 19 नंबर 56 रु 8 को केते थर वियोग करा जाई परिबो 6 थर ना 7 थर ना 8 थर ना 9 थर तेरे 56 को आम 8 हरण करदे जना पड़ो 8 7 56 तेरे आम हरण को आम क्रमिक वियोग कही था तेणु आम 56 को जदि 8 56 रु जदि 8 वियोग कर जीवा 7 थर बेलू ता 0 हो ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 20 नंबर घंटा कंटा प्राय 7 रु 8 मध्य मिनिट कंटा 4 ऊपर थिले घंटार समय केते 7टा 4 ना 7टा 20 ना 8टा 15 ना 8टा 4 तेरे घंटा कंटा 7 रु 8 मध्य 7 रु अधिक 8 रु कम मिनिट कंटा 4 ऊपर माने 20 तेरे 7टा 20 7 घंटा 20 मिनिट ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 21 नंबर 3 × 5 × 7 समान केते 357 ना 95 ना 100 ना 105 तेरे केते देइछि 3 × 5 × 7 ये 3 5 केते हो 15 15 रे 7 गुणन कले 15 7 105 105 ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 22 नंबर 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्यार 2 वियोग कले केते हेबो 100 हेबो ना 98 हेबो ना 99 हेबो ना 999 हेबो तेरे 3 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या हूँ 100 100 रू जदि 2 वियोग करदे केते हो 98 ऑप्शन ख हो राइट आंसर। यापर 23 नंबर पेट्रोल दर 73 टंका 65 पैसा दर 2 टंका 35 पैसा बढ़िले पेट्रोल दर केते हेबो 75 टंका 75 पैसा ना 75 टंका 95 पैसा ना 75 टंका 85 पैसा ना 76 टंका 0 पैसा तो पेट्रोल दर केते थिला 73 टंका 65 पैसा आउ 2 टंका 35 पैसा बढ़ाई देवा मिसई देवा 5 5 10 रु 0 रखने लगे 6 1 7 3 10 रु 0 रखने लगे कहते 3 1 4 2 6
तेरे 76 टंका 0 पैसा ऑप्शन घ हो राइट आंसर। यापर 24 नंबर अधा मीटर जे केते सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर ना 100 सेंटीमीटर ना 1000 सेंटीमीटर ना 150 सेंटीमीटर। अधा मीटर 1 मीटर जे 100 सेंटीमीटर अधा मीटर हो तार अधा माने 50 ऑप्शन क 50 हो राइट आंसर। यापर 25 नंबर सीता 1 लिटर 250 मिलीलीटर क्षीर पीला गीता 650 मिलीलीटर क्षीर पीला दुहे मिसी केते परिमाण क्षीर पीले। ऑप्शन अच्छी 1 लिटर 850 मिलीलीटर ना 2 लिटर 850 मिलीलीटर ना 2 लिटर 200 मिलीलीटर ना 1 लिटर 900 मिलीलीटर। तेबे सीता पीला 1 लिटर 250 मिलीलीटर और गीता पीला 650 तक मिसे दवा 1 लिटर 250 मिलीलीटर ये केवल 650 मिलीलीटर पीला मिसे देले केते हो ये 0 5 10 रु 0 रखना 6 2 8 के 9 तापर 1 लिटर 900 मिलीलीटर ताहले से क्षीर पीले दुहे मिसिकी 1 लिटर 900 मिलीलीटर क्षीर पीले तेणु ऑप्शन घ हो राइट आंसर।